qu'est-ce que CIFD a fait pendant 2 ans, quelques mois? Qu'est-ce que CIFD a fait? Si c'est pas raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. On a c'est l'on a CIFD ko parti politique. Quand ils ont terminé CIFD et IFD ko parti God. Continuez votre combat. Maintenant c'est le faible, d'accord? Vous êtes fort. Alors continuez votre combat. Arrêtez de raconter de n'importe quoi ici, de dire non, CIFD a fait ceci, CIFD a fait cela. On tigi taba écrit encore limbe ben problème. Ko on wadi semblant goddu no yaade tay fus ala yaade. Wallahi haton jindo wadde gere on faala do wadde gere, on faala do immade défendre gol ledi mo on besoin ka yaltugol sur les réseaux sociaux wada bordo bardare mi wada ceci men jetta pinka men warray ni men waray bedo men attaque bedo ko nande mo wado dum o wolata. Si c'est pas des conneries comme ça, raconte de n'importe quoi. So what are you mean aba? Bay ono idon gordi. C'est comment dirais-je? Celle ko ardido ko leader de parti politique. Himo faible o anda stratégie fi la magol. Ono ande ben stratégie la magol, hido mari dole hido jettude pinka o motini jawle. Yeme wade ko waw don ko me yiya. Atto raconte angol men de n'importe quoi. Ko ono woni solution o mi halana e on hande so anda Mamadou Baylo o Amadou Simbadio mabbe Belgique wobbe wobbe mon ko non hadi CIFD mo mon hay avança ko hombe yennoton ko fulbe be on no wiide do ngar défendre gol on andi no yenne o fulbe musube mon be on no wiide be do ngar défendre gol après wiyo yoy goddo tawto ngi dingi deji don ardo wiidon abbude yimbe o araw ina kala pullo mo tawta lan ko fatude kala pullo mo tawta lan o ala gebal futa ko nande mum kono yimbe da birte e d'ailleurs no yejiti hunde wote hidon tambini futa ko fulbe tun haalobe dengal pula tun hodi nder futa on fami hidon andi c'est que quand il s'agit de parler c'est que si woni yewten ko andu den konno wodi yewten haqiqaji den wodi ndanen gonga hidon haalde fi CIFD hande on ala haal et mi do tawa min Boubacar je dis bien et jusqu'à preuve de contraire mi inni woni CIFD woni mojo berego kala ndem mojo bere imminde daragol darto yani wonde litude fiyo to nyatori mebe mi do souteni on tigi kono mi tawaka min ka goddo yennete mi tawaka goddo ay binte si tay haqiqa do e mun awa e men yiw si tay non ko fenande hare ko den fenande don men woni yiwde parce que menen men sikuno ila nyande jettuno da finka ni Mamadou Baylo wakida ko mi do tambino hare tout est préparé et c'est que ko on tigi sabino non ko quelque temps quelques heures on attaque lagin mais ko honto dum do woni ko yimbe jelo sodi carte ko antandi jelu mardo nder aduna ko golle hondu wawdo wadde nder di duubi do bayaray CIFD ben don ko no gordi CIFD no andi ko faala CIFD woni solution o CIFD woni solution o Alpha Condé mono do video on nangay on non woni don ha goddo nangimo burdo on non kadi dundarankejo on non kadi ari imposé si CIFD ko so bebe me yiw mi tambini on besoinaki e collaborgol e parti politique mi tambini on besoinaki e collaborgol wondo o ko hombe haton jidon collaborgol ko bembe tawaton no musibe yani ko musi on kon no musibe onon e benno yaado lawol goto gol fi no dido pijatira mais ono ala hala sellu no faibli sellu wadi na ono non be tata be wana même logique wonno c'est que wana on ala e lawol sellungol ko hondu wawdo wadde nono yurmi de tawata hara enen tigiri bembe tawata haqqillaji mi do tambini no tabite salamene yewta ko enen tigarata yewta ko ngudi go goddo hande wiya vive CNRD abba ila Seydou Dalen Diallo vive CNRD yo galle la Seydou Dalen Diallo tapite ko e demande l'état dum do no yawri dum do no joldi si goddo no gordo yo yimo wada ida dayti di taw miñam ida duwa andude ko no piji di woni yarde Mamadou Baylo billahi c'est que a holoto goddo e ka kongudi e comportement makon mais en réalité o yewtay ton ha taw ya jaka ko woni yewte ko anda fimo kida foti andude ko hondu woni ko fewndi lagine hande harawana ka hala mais malheureusement monemo
combat mon becce mon de onon kadi fo ko hollo ton ko sellu wadi ni ko sellu wadi na ko sellu tun ene ko sellu hadi dagine développa ko sellu hadi onon CIFD wadon golle ka o hadi yo o wonti daem ko sellu hadi CIFD wada golle mun ne Mamad Ballu si tay fi Allah mi torike mami jeejim si tay hara woni ko sobe wonno hara wana fenande hara wana hala tun on dari on tawi yimbe warama sukabe temedde ge goddu warama lagine guluje e hono million jimbe bonnama onon non CIFD ko bammone ko ittobe ande yome yi won katere hara wana ka hundu hara wana haalugo ngol tun yome yi won non katere waton ataku beedaw on fami waton ataku ben non parce que o wi ben non ko febi be faibli do wi leader ko ganta haaju ko nandemu maintenant onon gaynobe haadi ben onon CIFD daro den darto den hido mari dole hido warrini hido wattidi yo me yi on katere hara wana hundu ko me yi disons la vérité acce andon ko hondu yewtoto ko onon tigi woni wiwde hande vive CNRD pendant ce temps saay ka wonno wiwde don tigi vive CNRD musibbe mo wobbe no libana galleji mo wana hay fitaw sellu dola on fami mais ko argol do tun kella ciobo vive CNRD vive RPC ko nande mo sikka ko onon tigi jonnata be do ko be haala ko onon tigi hollata onon ko émotion ngon woni ko folata ngi pijidi neddo ida duwa hebude ko wiyete ko réserve tawa wana ko woni wo c'est ka hebe sattende jigo hebe metti fuye jigo maraka bernde mijitoda junna hakkil ko honno wawata avancer de dundo Mamad Baylo ala hankadi ko hala ko sellu hadi di lagine développa ko sellu hadi lamagol e ko nandemo mi halanta do hunde wotere no wodi dabbube no wodi dabbube lamu 20 ans 30 ans 40 ans misal un exemple très frappant Alpha Condé duubi capande nay himo litude si be waawi jonde mo lam ay si tay hara woni o laami ke den en fo ide ngandi manière no ardi non ko e conteste hombo kanko Alpha Condé wari o ardi mais objectivement kon hari ko arda ko hay si tay hara o joganaki lendi ko mujje ko nandimo o wadi litte pendant des années gila tan Ahmed Sékou Touré konte ko nandimo hano wa hebirde lam yo ono hinon sikude aray no gasi min haka wondo mi do tampini si Allah no yedi sellu lam hayye goto wata hadde mo lamago si Allah no yedi sellu lam hayye goto hadata mo lamago mi ala na do hunde wotere neddo hida wawi wonde muyba mara yimbe mais si Allah woni fodama ko wiyete ko lamu awata yiwde mi jettana on do e misal honno Zimbabwe Robert Mugabe tabombe kisi woni mi fayal opposant de makko oya lami ka ko morgiran sangiray de sim fayal ya felan inde opposant jom yejjiti taw no gasami arto e mo opposant jo wonno e leydi no wiye Zimbabwe à chaque élection so yadi e Robert Mugabe o gagne to Mugabe ronki atutu lamu ko kanka do o jogitoto do pira don yimbe guluje wara kono be sakitori ko départage go pouvoir on be partage lamu gu be ni Robert Mugabe yo no président Morgiran Sangirai yo no premier ministre chef de gouvernement be woni don hankadi be sendi lamu gu o ya jogiti sengo fi yo buttu tabute lendi mi bude taminade ko Morgiran Sangirai adi mayda e Robert Mugabe hande be dido no be may Morgiran pendant des années himo opposi himo marno fondoji din fo marno popularité ji din fo fi e ardagol Zimbabwe mais malheureusement système mon no fonctionne à l'époque on say donc permetano mo lamo tay non Allah hodira kadi koy ma wata dido piji ko wadata fo ko décourage gollo kala o yidudo sellu kala on mo tabata himo jogitani sellu giggol himo tampini ko do woni gayno yo tabutu don nodi opposant be go sokabe nodi wobbe be tawatara ko en plein campagne be hebata be fellete e misale yi wano président lami do Brésil on fewno do
bay hari buyno andiri mo ko wiete ko sobe himo tawa e fi wono litugol o drogue mabbe ko nandemo ko e der campagne o fella hari élection yaade hadani mo yehi élection o laami o fella no en plein campagne mi dubbude tamminal si woni mi faali gardi cordio makko go heddino e mum hadali mo yiltali mo ka course o yahno ka élection go gagne des fois si no welani en fi ka yewten mais yewten ko andu den confi mum ande ko ndu yewteten min mi wona contre personne mais mi do yidi kala on neddo wiwdo wada e hunde yo wade yi en nani sey yefde meden sabbi on min Boubacar si tayara woni ko sobe wonna mi do soutenir on kono non mi soutenir tawanta ko haala tun argo do tun haala fulbe ben no wadi ni fulbe ben ko foylema fulbe ben gaynata be do no warri ni selludale wana gayno wana opposant ko nande mum onon gayno be honto wondon ido ngandi no weli fi wi gol godda gaynata mais an hida gayna on mottindiri do million ji yimbe million on mottindiri wigol CFD daro den dartuden e ko nandi e mum menen men yaal dartande den tawnan mi uditata hundu ko an ko min minna ko arnak parce que on arnak kala infra min Boubacar personnellement on arnak kala min natali kam mojobere mais buy e yi seditibe wonde tigi on wana ko laabi jokka ko kambe andi ton siko hawre woni hakkunde mum be yaltantini gundoji mum ko konko be haali ko dum wodi dum non sa nangaske bu mais ce qui reste clair e ko mi wiata kala de mani o yido do lagine yidi yo uttu e nandudal woni e lendin wata hay e goto kel lancer énergie